हाय सांग माने देखते आज नुआ ब्लॉग रे जाके देखते एटा मो बिले सुजे खाउचे आम घरे खाली सुचे आसा किछि काम नै देखो उरे ए उठ डिंगड़ी फुनी पिटियो देखो कि हस मालो खाली खाउची खाली सुजे कोन कहलो नहीं बड़ा हो नहीं तो खाइब शुब आना तो कौन गेना करा हाँ बापलो कि लाज लाज खाई जाऊँ तो आ देखा तुम तो चिकेन काटुचा देखो भगवान देव आसबनी से कौन देखुच खाली खाऊचे शुचे आ किछि काम को नै आ सा माने देख पाते आ मो सासु मां के चिकन को काटुची देखन तो आ चिकन काटुची खाली खाइबे सुइबे देखी काम की ए सब तो तुम जीवा कौन कर तुम जीवा खाली शोचे तुम सीना देख देख ता झील को देख ता माटी चिकेन काटुचे आइए खाली बसी खाली हाँ देखो ता ये तू खाओ ना आ तू खाइबो ना आ तू खाइबो ना आ तू खाइबो ना देख से गिर देख तोड़े देख 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 कुकड़ा गो खाइबो आज तोड़े तुम घर थिले से तोड़े माने एंती काम करथलु कि नहीं माने तो काम करथलु कि नहीं माने एंती जे भात बसेवा आ एंती चिकन फिकन रोसे करिया तू कोन देखिनो हम घर काम करथलु कि नहीं हां मु तो कह देखी नहीं तले खाऊ खाली सु आ किछि काम नहीं देखी नहीं हैं देखी नहीं ना बड़ा था देखी तो मान नथिले तो रोसे कर करिसी हां करिसी कि नहीं सेती की तो कोन बड़ा कथा पुकुरने आनिला ना पुकुरने मोर कोन छी तो जानि न हैं मां गुट्टी फुंकरे निया जळी गला अच्छा भाव तो जादू ही गला ना हाँ हाँ ना अब पानी गरम ले चावल के मेरे हो हाँ तो पानी धीरे धीरे कुआब नहीं चावल माँ को माँ कड़ी हाँ चावल पानी कौन केमती जाए कड़े धर के आ सांग मैंने देख पाते ए चोरुणी है कड़े धर के जाऊँगी ना कौन कहते चावल टे थी तो माँ नी तो रोसे करू खुआटा भूल माने कौन चावल कौन तो धोया कष्ट लगुच हाँ पानी आ पानी नेबू या ढाड़बू आनिकी डिक्ची ढाड़बू अच्छा मु सांग देवी देख तो सांग मान मोर ऑपरेशन है आ ए चूर्ण कौन कहूँ चार चावल धोया कहूँ चली पार्छ बोली अच्छा हो चलो तू चिकन से तो पकड़ा भात खाए आ तू खाए नहीं ए चापला गोडोरा को ये कुंडा मो बापा को देन ना दिया चा पेला चावल धोई की सफाई सारलानी हेले चकटी चकटी रगड़े रगड़े की कर माँ
ଦେଖୁଛୁ ମୋ ଶାଶୁଘରେ ପୁରା ଫାଷ୍ଟ ଦେ ଚିକେନ କଟା ତ ଭଳିଆ ତୁ କାଟି ଜାଣିଛୁ ନା ଚିକେନ କଟା ଆସୁ ଆଉ ମାନେ ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚାଉଳ ଧୋଇକି ଆଇଲା ଏବେ ବୁଝିବନି ମତେ ରସୁଣ ଛଡ଼େଇବୁ ତ କେବେ ତୁ ରସୁଣ ଛଡ଼େଇଥିଲୁ ନା ପନକିରେ କାଟି କାଟି ଛଡ଼ଉଛି ତୋ କ'ଣ ନଖ ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତି ଦେଖ ମୁଁ ଘରେ ନେଇକି ଖାଇକି ଏଠି କି କରୁଛି ଆଉ ଲୋକ ଖାଇବେନି ହଁ ଲୋକ ଖାଇବେନି ଏ ଦେଖ ଅଜା ଦେଖ ମୋ ଅଜା ଏପଟେ ଅଜା ତା ମନ ବହୁତ ଖୁସି ଇଏ ତ ଇଏ ରସୁଣ ଚଢୁଛୁ ଉଲ୍ଟିଆ ଛଡୁଛି ହଁ ରସୁଣ ଚୁଡ଼ା ହଁ ଆମେ ଗିଞ୍ଜିଡ଼ି ବଜେଇବୁ କ'ଣ ଛଡ଼େଇ ପାରିବୁନି ଆମ ପୁଅ ପିଲା କ'ଣ କରନ୍ତି ଜାଣିଛୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ହାତରେ ପିଟିକି ତାକୁ କି କରିବେ ତାପରେ ଆମ ଭଳିଆ ନଖ ରଖିଥିବା ମାଇକିନା ଗୁଡ଼ାକ ଆଇକି ଛଡ଼େଇବେ ମୋ ନଖ ଛୁଇଁ ହଁ କ୍ୟାମେରା ଭାଙ୍ଗି ଦେଖୁନି କ୍ୟାମେରା ଭାଙ୍ଗିଦେ ଭାଙ୍ଗିଦେ ତ କ୍ୟାମେରା କେତେ ଜାଣିଛୁ ନା 30,000 ପଇସା ହଡ଼ କରି ତୁ ଗୋଟେ ଲାଡ଼ି ଆମକୁ ପୁରା ଅସୁବିଧା ହଉଛି ଆମ ଘରେ ତ ଆମ ସାର୍ ମାନେ ଆମ ଘରେ ନାହିଁ ଆମ ସ୍କୁଲ ଆମ ସାର୍ ମାନେ ସବୁ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି ଆଉ ତମେ କ'ଣ କହୁଛ ପୁଅ ପିଲା କାମ କରନ୍ତି ପୁଅ ପିଲା ଦେଖୁନ ଠେଲା ବିକୁଛନ୍ତି ଗୁପି ବିକୁଛନ୍ତି ଲୁହା ବିକୁଛନ୍ତି ଚାଟ୍ ବନଉଛନ୍ତି ଚାଉମିନ ବନଉଛନ୍ତି ଭୋଜିରେ ସେ ପୁଅ ପିଲାଙ୍କୁ ଡକାଉଛି ତମେ କ'ଣ କହୁଛ ପୁଅ ପିଲା କିଛି କରନ୍ତିନି ଆଉ ଇଏ ଦେଖ ତୁ ସବୁ କାମ କରେ ସ୍କୁଲ ଆସିବ ନା ତା ଆଗେ ଖାଇବ ତାର ଶୋଇବ ନହେଲେ ମୋ ସହିତ ବାଟର ହବ ଜନ୍ମର ତାହେଲେ ତୁ ତ ବାହାରେ ତାହେଲେ କିଛି କରିବୁନି ଟିକେ ମହାନ କଥା ଶୁଣିବା କଥା ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ହଁ ତାପରେ ତାପରେ ଗୋଟେ ଗୁମି ମସଲା କହିଲୁ ହଁ କୁମି କୁମିନ ଧନିଆ ଆଉ ତାହେଲେ ଏଇଠି କ'ଣ ଜିରା ଗୁଡ଼ା ଖାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଏଠି ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେବା କଥା କୁମିନ୍ ଇଂଲିଶରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଜିରା କୁମିନ୍ ପାଉଡର ଶୁଣେ ଡାଲିଟେ ହବ ସେଇଟା ବି ହବ ଚିକେନଟେ ହବ ସେଇଟା ବି ହବ କୋବି ଭଜାଟେ ହବ ସେଇଟା ବି ହବ ଆଳୁ ଭଜାଟେ ହବ ସେଇଠି ଚାଲେ ତୁ ଧରିକି ଚାଲେ ବାଟିବୁ ମତେ ଉଠା मेरे को नहीं उठा था जे प्याज काटो कौन आखिर कौन पानी पुणी किसी बाहर दौड़ी की जा करे अरे माने धुआ नहीं तो धुनु खाली धुईबार किसी नहीं शीघ्र जा।